हेलो दर्शक बंधु मु ललित त्रिपाठी कैरियर बूस्टर डायरेक्टर तेबे आम कोचिंग सेंटर रो पाठ पढ़ी की चाकरी पाइबा परे आमर जने स्टूडेंट को सहित आज आम साक्षात करबा एवं से केमिति चाकरी पाइले तांकर जर्नी विषय रे बुझिबा तेबे सीए आमर कोचिंग सेंटर रे पाठ पढ़ी की आयुर्वेदिक असिस्टेंट हिचंती जेउटा की ओडब्ल्यूएससी सीएचएसएल एग्जाम क्वालिफाई कला परे ही मिले तो ओडब्ल्यूएससी सीएचएसएल क्वालिफाई हेबा पछरे तांकर कोन रहस्य थिला एवं को को सिचुएशन को देई कि से जाई छंती आज तांको ठारो बुझी नेबा तबे चलंतु हमें विश्व को सहित कथा हबा तबे विश्व आपण केमती अछंती सर भल अच्छे जॉब जॉइन करिवार केते दिन हे गलानी जॉइन करिवार तथापि 6-7 मास खंडे हे गला केमती चलची चाकरी केमती चलची आज्ञा जेहेतु हमर गोटे हेल्थ डिपार्टमेंट हां तो लोक मानकर सेवा करिया को निजको खुशी लागुची अच्छा कैरियर बूस्टर अनुष्ठान विषय रे आपण केमती जानिया पई पाइले केमती एठी आसी पहुंचिले जर्नी आपण कर कुहंतो टिके मु मोर स्कूल थिला मोर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पद्मपुर आज्ञा तापर मु +2 गायत्री हमर रेसिडेंशियल कॉलेज केउंझर रे सिटी करथली तोरे ग्रेजुएशन मोर डीडी कॉलेज रे हेतिला तो डीडी कॉलेज परे परे मोर कैंपस सिलेक्शन हेतिला वेदांत एल्युमिनियम जो झारसुगुड़ा अछि सर अच्छा सेठी मु थिली गोटे मास तो मते लागिला सेठी मते फील हला कि मु गवर्नमेंट जॉब पई ट्राई करले भलो होंता अच्छा तो सेठी जने मो सांग पढुतले तो कथा हो मते ने पचाली कोठी कोन करूछु तो से पहले मु तो कोचिंग नउची आउ हम केउंझर गोटे कैरियर बूस्टर बोली गोटे कोचिंग अछि तो आसे की कथा हो डेमो क्लास भी दउचंती कहले मते तो मु आसिली तो फर्स्ट 6 मास पई मु नेइथिली अच्छा तापर मते पाठ पढा भल लागिला कैरियर बूस्टर रे पाठ पढिबार केते दिन मध्ये रे आपण चाकरी पाइले कैरियर बूस्टर रे मोर पढिबार पाखा पाखी 9-10 मास भीतर मोर प्रथम एग्जाम क्वालिफाई हेतिला ओडब्ल्यूएससी सीएचएसएल अच्छा जोटा आपण बे चाकरी करछ जोटा ता पूर्व आपण कोन कोन एग्जाम देई सार थिले तो ता पूर्व मु देइथिली ओडिसा पुलिस कांस्टेबल जोटे की फाइनल मिड लिस्ट रे कटि जाइथिली अच्छा तंटे सीजीएल रे प्रीलिम्स क्वालिफाई हे नथिला अच्छा सेतबेले मु जॉइन कर नथिनी कोचिंग नुआ प्रिपरेशन करथिले तो कोचिंग जॉइन परे परे मोर प्रथम एग्जाम होची ओडब्ल्यूएससी सीएचएसएल क्वालिफाई करके मु एबे आयुर्वेदिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कानुट जोटे बलांगीर डिस्ट्रिक्ट रे अछि सेठी मु एबे बलांगीर आज्ञा अच्छा अच्छा तो एबे मु सेठी असिस्टेंट भाबरे कार्यरत अछि अच्छा आपण तो कहले कि आपण होची पाठ पढिबार 8-9 मास रे आपनकर चाकरी हला तेबे आपनको भली बहुत स्टूडेंट हमर कोचिंग सेंटर को आसंती एवं 1.5 वर्ष 2 वर्ष पढिया परे मध्य तांकर चाकरी हुए नाही तेबे जो माने नुआ करी कि कोनसी स्टूडेंट जदी हमर कोचिंग सेंटर को आसुचंती से जल्दी शीघ्र चाकरी पाइबा पई आपण तार किछ टिप्स देई परिबे कि माने को प्रोसेस किबा को गाइडलाइन फॉलो करले से माने शीघ्र चाकरी पाइ परिबे मु तो गोटे कथा कहया पई चाहिबी जेहेतु माने कोचिंग रे हमर जॉइन करिसंती प्रथम तो रेगुलर क्लास करंत से माने आज हमर मंथली टेस्ट होची सेगुडा को पूरा रेगुलर आसु न आसु गोटे नुआ स्टूडेंट आसी ताउ मासे हे ताउ एटलीस्ट से किछि तो करि परिबो तो सेटा को माने एग्जाम देकी तो माने जानिबो केमति कोन क्वेश्चन होउची बहुत स्टूडेंट कोन करंती ने से माने आउट ऑफ साइनेस से माने एग्जाम देवा पई प्रस्तुत नहोती कि आमे तो इना एग्जाम देले कम मार्क रहइबो तो मते खराब फील हबो कि मोर जो रैंक ता तळे थिबो मते देखि कि खराब लागिबो तो से माने आइदर साइनेस रु हो किबा फियरनेस रु से माने एग्जाम दउ नाथि तबे सेइटु से माने ओवरकम केमति करबे सेटा केवल निजे माने केवल निजे फील करबा दरकार से माने जेहेतु मु कोचिंग नेबा स्टार्ट करिछि माने एटा मोर प्रथम पाहाच से प्रथम पाहाच माने भूल हबो ता बोली नुहे जे मु सब बेले से भूलटा करूथिबी तो स्टार्टिंग एज माने स्टार्टिंग रो से भूलटा को करि देले रापे आपे ठीक सुधारी हे जो समय अनुसार तो मु कहिबी से मान को रेगुलर क्लास करंतु एवं मंथली टेस्ट सब दिन दियंतु एवं लाइब्रेरी आसी पढंतु अच्छा बहुत स्टूडेंट एमती थांती कि समाने निजरो माने निजको फेल हबार देखिबा को चाहंती नि बहुत स्टूडेंट को देखि से डर रे भी समाने एग्जाम दियंती नि मुख्यतः मो बहुत स्टूडेंट को देखि जो माने टॉपर थिबे तांकर स्कूलिंग टाइम रे से माने एठी आसी कि परफॉर्मेंस तांकर लैक हुए ए कारण रो कि से माने
हारिबा शिखि नांती एंड से माने फेल्योर को एक्सेप्ट करबा शिखि नांती तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम टा एमती जिंस जोठी कि आपन को फेल हेबाटा मैंडेटरी केही भी फर्स्ट एग्जाम रे केबे 100% सक्सेस पाइबनी तबे फेल हेबा को डरी कि जदी आपन एग्जाम को ही स्किप करछंती ताले सेटा तो गोटे भूल सेटा तो आज्ञा स्वाभिमान ऊपर पळेबो हां माने मते बाधिला मु एटा करि पारलिनी हां सेटा को माने हमको छाड़िया पय पड़ो गोटे स्टूडेंट लाइफ रे ईगो बोली जिंसटा गोटे छाड़िया पय पड़ो एग्जैक्टली माने मु पारिबी हो एबे न हला 2 वर्ष परे हबो माने आपनकर कहया कथा कि निजो को छात्र भली देखो निजो को छात्र बोली देखो छात्र रो काम होची मिस्टेक करबा एवं शिखिबा छात्र रो काम केवल सफलता पाइबा सफलता पाइबा न आज्ञा किंतु एबेकार लोक कोन करछन्ती माने एबे स्टूडेंट गुडा ए हला नै मु प्लस 2 रे एते भलो पढुतली ग्रेजुएशन रे एते भलो पढुतली एटी हो नै भाग्य रे नाही हां हां सेमती किमा मो जातक रे बने जातक रे चाकरी एमती कोइ मन बहुत भांगी दियंती हां हां किंतु सेटा नै जेमती कष्ट करबो सेमती फल पाइबो बहुत भलो कथा कहले मुख्य तो बेसी भल लागिला कि सुन कि जे गोटे स्टूडेंट रो केबे ईगो रहया उचित न कारण ईगो सेतबेल को शोभा दे जेतबेल आपण किछि बनि सारि थांती गोटे छात्र जीवन टे गोटे छात्रटे कोन से बे बनिबार स्टेज रे अछि ई जगह रे निजरो लज्जा एवं निजर अहंकार ए दिटा को जदि आपण छाडी दोछंती त आपण बहुत हम्बल स्टूडेंट ही परिबे आज गोटे भलो हम्बल स्टूडेंट ही परिबो से डेफिनेटली गोटे भलो योग्यता थिबा चाकरी निश्चय करि परिबो मु एटा को पर्सनली बिलीव कर आपण तो एबे चाकरी जॉइन करि होलेनी जदि मु कहबी कि विश्व 8-10 वर्ष परे निजो को आपण कोठी देखंती ताले आपण उत्तर रे कोन रखिबे तो आगे मोर एबे ओसीएस एग्जाम क्वालिफाई करिया पई मु एबे मोर प्लानिंग चलची अच्छा मु पढ़ा पढ़ी भी चलची चाकरी करबा सहित पाठ पढ़ा पढ़ी ही पर टाइम तो बहुत मिल जाउची अच्छा चाकरी रे आपनकर केतेटा रो केतेटा ड्यूटी रहउची को समयटा हमर 8 टा रो 12 टा रहउची फर्स्ट आवर अच्छा सेकंड टा 3 टा रो 5 टा हमर ई शीत दिन रे आ माने समर सीजन रे 4 टा रो 6 टा रे अच्छा तो बेसिकली गोटे दिन रे 6 घंटा 7 घंटा ड्यूटी कला परे तापरे पुनी आपण केते समय निज पई पाठ पढ़ा पई बाहर करि पारछन तापरे समय कहला आगे हम तो ड्यूटी रो आसन 6 टा रे त रोसे फिर सारी 8 टा हे जाय मु 8 टा बेले ही मु खाई सार दे अच्छा तो तापरे 8:30 टा सुधा मोर काम सर जाय 8:30 रो 11:30 12 पर्यंत मु अच्छा पढ़ा 4 घंटा एटलीस्ट 4 घंटा गोटे दिन रे पढुछन मॉर्निंग रे उठी की समय में पाठ पढ़िया पे मॉर्निंग रो आगे मु उठुची 5 टा रो 5 टा रो घंटे बेसी तो पढ़ी हुए नै गोटे घंटा खाली केवल ऑलमोस्ट देखिया वाले गोटे दिन रे 5 घंटा परिश्रम एबे भी हेउची आफ्टर जॉइनिंग आगे तो एटा गोटे स्टूडेंट मान को पई शिक्षा मध्ये को जाय पारे हमर कोचिंग सेंटर रे पिला पाठ पढछन्ते एवं सेही 3-4 घंटा पढि दिखि भाबछन्ते आज बहुत पाठ पढाय गला आज पढियान तो तांको पई बेटा शिक्षा की जदि जन चाकरी रे 8 घंटा चाकरी करी की भी जदि निज पई 4 ରୁ 5 घंटा समय बाहर करि पारुछ तबे आपन पाकर तो समय ही समय अछि आसी की पढिबा उपयोग करिवार नियाती आवश्यकता अछि अच्छा तबे आपन पाठ पढिया मध्ये रे आपन लाइब्रेरी कंटीन्यूअस आसुथबे आगे मु देडी बेसी नै क्लास तो 4 घंटा थाय हमर 11:30 परे मु 2:30 2:30 पर्यंत एमती लाइब्रेरी बस के मु पढि चली अच्छा आपण जो लाइब्रेरी रे रहुथिले जेति समय पे रहुथिले लाइब्रेरी रे पाठ पढबाटा आपन को पई केते माने फलप्रद हेछि आपन को कैरियर प्रति लाइब्रेरी ता तो मेन कोइ भी कारण क्लास सारी साला पर गोटे रिवीजन बोली गोटे जिंस थाए कोन कोनसी जिंस थरे पढ देले मने रहे नै तो जदी तुमे आपन जदी एटी पढिथिबे जस्ट किछि समय पर जदी सेटा को रिवीजन कर दियंती ताले सेटा आराम से मने रह जाय रिवाइज आपनकर लाइब्रेरी रे भलो आइ रिवाइज अपने हमर जो सांग माने थिले जो सांग संगे डिस्कशन भी भलो करी ग्रुप डिस्कशन ही जाउतलो सांग मान को भीतर आपनकर तथापि के नियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट थिले जे आपनको पाठ पढा रे टिके माने आपनकर कैरियर एटलीस्ट 2-5% एडिशन देइथबे सेमति के सांग अछंती की अछन एटी हमर प्रियंका अछंती अच्छा से ही मते कहितले कैरियर बूस्टर अछि बोली एटी अच्छा अच्छा 10 वर्ष पर विश्व निज को कोठी देखुछन ओएस रे गुडे देखा पई चाहिबिना ओएस अफसर आई चाहछंती अच्छा ता पई आपण पथ तो बाछि सारछंती पाठ तो परिश्रम तो आरंभ करछंती तबे मोर निजर माने मो तरफ रु आपण को बहुत ऑल द बेस्ट कहबी कि आपण जते शीघ्र आपण जो प्रयास करछंती जो कैरियर में सफल होंतु अच्छा आपनकर चाइल्डहुड रो आरंभ करके ए पर्यंत चाकरी पाइबा भितरे जीवन में बहुत सारा ऑब्स्टैकल्स आस्थिबो तो एमती किछि ऑब्स्टैकल्स विषय कोंतु जहा को आपण कष्ट रे हो कि सुविधा रे हो ओवरकम करी कि चाकरी पाखरे पहुंची पारिले
ଇଏ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥିଲା ମତେ ପୁରା ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ଛାଡିକି ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବେଦାନ୍ତରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ସେଇଠି କେତେ ସାଲାରୀ ପାଉଥିଲେ? ସେଠୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ମାସେ ବି କରିନି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମାସ ବି ଜଏନ୍ ହେଇନି ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଓକେ ହଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ସେଠି ଯେହେତୁ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ ଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ନିଜକୁ ସେମିତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫ୍ରେଶ ଥିଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାରିକି ଯାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତ ମତେ ନିଜକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଆଗେ ଟ୍ରାଏ କରେ। ସେଇଠୁ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ ମାନେ ସେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେକାର କଣ ଜମାନା ସେ ପରିବାର ଲୋକ ହଉ କି ସମ୍ପର୍କ ହଉ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ହଉ ସବୁ କହିବେ କଣ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଚାକିରି କାଇଁ ଛାଡିଦେଲୁ। ତାପରେ ଏଇନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ତତେ କିଏ ଦବ ଏତେ ତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି 5-10 ବର୍ଷ ପୁରା ଖଟି ଖଟି ଏବେ ବି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ତୁ କେମିତି ଭାବୁଛୁ ଯେ ଚାକିରି କରିବୁ ପୁଣି କରପସନ ଦୁନିଆ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି। ତ ସେଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଡିମୋଟିଭେସନ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ପୁଣି କେମିତି ଓଭରକମ କଲେ କଣ କୋଉ ଜିନିଷ ଏମିତି ଥିଲା କୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏମିତି ଥିଲା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରକମ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କଲା? ତାପରେ ତ ମୁଁ 10 ଦିନ କେତେ ଏମିତି ପୁରା ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝାବୁଝି କଲି କୋଉଠି କଣ କୋଚିଂ ହଉଛି ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆମର କ୍ୟାରିୟର ବୁଷ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର ବୁଷ୍ଟର ବୋଲି ତ ସେଠି ଭଲ କୋଚିଂ ଦିଆ ହଉଛି ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ଆସିଲି ଦିନେ ଗୋଟେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ ନେଇଥିଲି ଦିନେଶ ସାର୍ ମ୍ୟାଥ ପଢଉଥିଲେ। ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ 6 ମାସ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଏମିତି ଥାଏ ମନୋବୃତ୍ତି କି ବୋଧେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଜଏନିଂ ଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଠି ବିନା କରପସନ ରେ ହେଇପାରିବନି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଉକ୍ତି କଣ ରଖିବେ? ଆପଣ ତ ଚାକିରି ପାଇସାରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁ ମିଛ କଥା। ମାନେ ଯୋଉ କରପସନ ହଉଛି ସେମାନେ ନିଜେ ପଢିବେନି କହିବେ ନା କରପସନ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ହେଲା କରପସନ। ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ କରପସନ ରେ ପାଇଥିବେ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପାଉନି ମାନେ ମୁଁ କରପସନ କରିପାରୁନି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିଜର ଏନର୍ଜି ନିଜେ ହିଁ ବ୍ଲକ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କରପସନ କଲେ ହିଁ ପାଇବି ଯଦି କରପସନ ନ କରୁଛି ପାଇବିନି ମାନେ ମତେ ଜବର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଭୁଲ ଧାରଣା ମେ ବି କରପସନ ହଉଥାଇପାରେ ମୁଁ କହିବିନି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦରକାର ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ସିଟ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 500 ବାହାରୁଛି କୋଉଠି 1000 ବାହାରୁଛି କୋଉଠି 1500 ବାହାରୁଛି 1500 ରୁ 1500 ସିଟ୍ କେବେ କରପସନ ହବନି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଦରକାର ତେବେ ସେଇ ସିଟ୍ ଟା ବି ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା ଦରକାର। ତେବେ ଜଣେ ପାଠ ପଢିବ ସେତିକି ସିରିୟସନେସ ର ସହିତ ସେତିକି ଡେଡିକେସନ ପ୍ୟାସନ ସହିତ ପଢିକି ଜବ ପାଇପାରିବ। ତ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ମାନେ କ୍ୱିଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ରେକର୍ଡ କହୁଛି ମୋର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 200 ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି 200 ରୁ 160-170 ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟ 2 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ କ୍ୱିଟ୍ କରିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଫିଲ୍ ହେଇଯାଏ କି ବୋଧେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ଖାମି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦଉଥିବେ ଭଲ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିବେ ସ୍କୋର ଭଲ ରଖୁଥିବେ ହଠାତ୍ କ୍ୱିଟ୍ କରିଯିବେ। ତାର କିଛି ରିଜନ ହିଁ ଆମେ ପାଉନି କଣ କରୁଛୁ ନା ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ ପଶିଗଲି ମୋର ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ତ ମୋର ମୁଁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲି ହଠାତ୍ ଡିସିସନ ନେଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଟା ଗୋଟେ 2 ଦିନ 5 ଦିନର କଥା ନୁହଁ। ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ପଢିବା ଦରକାର। ଆପଣ ତ ହୁଏତ ଆପଣ 7-8 ମାସରେ ପାଇଗଲେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପଢିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଷ୍ଟୋରି ଟୁ ଆହୁରି ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ରହିଲା ଯିଏ ଏଇଠି ଲାଖିକି ଥିବ ଯିଏ ଟିକିକି ଥିବ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଯାହାର ଥିବ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ପାଇବ ଜବ। ଆପଣ ନିଜର ସିଡ୍ୟୁଲ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆସିବା ଛଡା ଘରେ ଉଠିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାତି ଶୋଇବା ଭିତରେ କେମିତି ସିଡ୍ୟୁଲ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଇଡିଆଲ ସିଡ୍ୟୁଲ ହେବା ଦରକାର ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ନିଜର ସିଡ୍ୟୁଲ କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ କହିଲେ ମୋର 7 ରୁ 11ଟା ଏଇ 1-1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଥିଲି ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇ ଗାଧେଇ ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଦଉଥିଲି ତାପରେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଖେଳ ଟିକେ ପ୍ରିୟ ମୋର ଟିକେ ପଡିଆଡେ ପଳଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତାପରେ 6:30 ରୁ ବସୁଥିଲି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଘରେ ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି କାମ ନାହିଁ 9ଟା ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଆଉଥରେ 10 ରୁ 1 ବଜେଇ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା 10ଟା ରୁ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12:30 ତ ଅଲ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନରେ କ୍ୟାରିୟର ବୁଷ୍ଟରରେ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଟୋଟାଲ ଘରେ ପାଠ ପଢିବାର ଯଦି ଆୱାର କୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢୁଥିଲେ ତଥାପି? 10 ରୁ 11 ହେଇଯିବ 10 ରୁ 11 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସଜେସନ
बहुत पिला भावुଛନ୍ତି 2-3 घंटा पढ़ी देखि कि आमे बहुत पढ़ी देलु हबनी तो भाबंतु जदि जने 10 ରୁ 11 घंटा पढुछ माने आपनकोठु 3 गुणा परिश्रम से अधिक करछ माने आपन 3 दिन जति पढुछन्ती से गोटे दिन सति पढुछ माने आपन 100 दिन जति पढिया माने से सेटा कहूची 30 दिन सार देथियो तबे जने जदि कहूची मु 3 घंटा पढि कि चाकरी पाइबार को डिजर्व करे तबे ता अगेंस्ट रे भाबिया दरकार कि आपनको जगह आउ गोटे पिला केते समय पढुची आ सी काहे कि पाइबनी मु काहे पाइबो निजो क्वेश्चन भी करिया दरकार तबे जे कि पाठ पढिबार आग्रह बढ़िबो डेडिकेशन बढ़िबो बहुत पिला अछंती तांको मु काउंसलिंग कले समान कहंती कि सर पढुची जे घंटे 1.5 घंटा भीतर बोर ही जाउची आ इच्छा होनी पढिया पई माने पाठ पढिया पे आग्रह सृष्टि ही पारुनी आग्रह एक्चुअली आपे पे केबे आसीबनी चारो आज्ञा मन रे गुटे इच्छा थिबो ना ताको कहबा पई पडिबनी जे मु घंटे पड़े मते बोरिंग लागुची हम सर मन जे पढुतबो तो तार कंटीन्यूअसली पढि जा तो टाइम जणा पड़े नै मेन कथा स्वप्न बड़ थिबा दरकार आज्ञा जे पर्यंत गोटे आपण कोन की जॉब पाइले आपण जो स्वप्न थिबो कि मते एतिकी एज भितरे एई जॉब क्वालिफाई करी कि एई पोजीशन रे पहुंची कि गोटे मोर माने मोर 35 एज बड़ को मोर गोटे एमती लाइफस्टाइल हेतवा दरकार मो 40 हेला बड़ को मोर लाइफ रे एई एडिशन हेतवा दरकार गोटे स्वप्न बनेया दरकार बहुत पिलांगर कोन कि स्वप्न न थाए आज रो चिंता थाए आज खाय मिल गला सरला आज पय टेंशन नै काली कथा काली देखिबा सेमती भाबे होचन एट लीस्ट एबेटू भाबंत कि मु 5 वर्ष पर कोन करथिबी 5 वर्ष तो परे तो गोटे सेटल्ड जॉब तो करथिबी नेक्स्ट 10 वर्ष पर मु कोन करथिबी एट लीस्ट सेटल्ड जॉब रो मु गोटे निजो घर पे गोटे कार गोटे घरटे किनि पारथिबी एत्ती की तो एट लीस्ट स्वप्न दरकार ना आ जदि जने गोटे 35-40 वर्ष भीतर गोटे घरटे आ गाड़ी रे न किनि परछि ताले तार जीवन रे माने चाकरी करबा किबा बिजनेस करबा किबा जे कोन से प्रोफेशन को जिबार कोन लाभ होला त सक्सेस आ ता अचीवमेंट कोन रहिला जदि निज लाइफ को सेटे कंफर्टेबल भी बने पारला ने आगुर तो हमरो घर हला किबा हमरो कार हला ई सब को लग्जरी सेगमेंट रे गणा होतला ई सब बेसिक नेसेसिटी एबे ही जाई जदि जने गोटे नेसेसिटी ही निजर पूरा कर परन तो सेही चाकरी रे कम मूल्य तो जदि बहुत पिला एमती भी थांती माने कोन करंती ना कॉम्प्रोमाइज करियंती कि आसीथिबे गोटे स्वप्न कि मते ई चाकरी करियार अछि सेही भीतर गोटे छोट जॉब मिल गला 8000 7000 तो बहुत स्टूडेंट को पसी जानती दे किछि नाही करिया पे एटा तो हबो कि नाही भरोसा आसुनी चल पसी जाइतबा परे देखिबा एमथि कि माने लाइफ रे एडजस्ट करनियति कि हां अल्प हले भी चलिबो किंतु मोर कहया कथा स्वप्नटा सबले बढावा दरकार जेटा बड़ स्वप्न थिबो तबे अचीव करिवार सेति कि परिश्रम और धैर्यटा सेति कि अधिक बढ़े कथार अछि मु गुटे पढितली स्वप्न एमति जोटा कि माने सुआई दिएनी हां सुई की देखिवार जोटा स्वप्न सेटा स्वप्न न हां बहुत बढ़िया कथा तो एमती स्वप्न देखिया दरकार जोटा राति रे निद हो जाय दो आपनकर रोल मॉडल किए एवं आपण तांकोठारो केमती इंस्पायर्ड मोर रोल मॉडल कहले हमर जते सब सीनियर माने कैरियर बूस्टर जते सब सीनियर मु से मान को देखि देखि आछि माने केते एग्जाम रे से माने अप डाउन होंती इटी एग्जाम दला परे से माने तथापि माने लागि पाती कि ए लाइब्रेरी रे बसी थांती से मान को देखि कि मते लागे जे माने एते पाठ पढुचंती मु जतले फास्ट आस्तली मते भी सेंती फील हो नथिला तापरे मु देखली से माने जाहो हमर टिकेश्वरी नायक टिकेश्वरी ता संग से तो बहुत पढुतला बहुत मु ताटो बहुत टिप्स नेली आ कहबा को बोले से बोते मोर रोल मॉडल हे पारे अच्छा टिकी एक्चुअली ताको हम फर्स्ट पॉडकास्ट करथिली तो माने सी कहे कि सर मोर नॉलेज बहुत अधिक न कि मो परिश्रमटा सर बहुत अधिक दिन राति 24 घंटा लागि थाए आ मु भी देखि छी हमर आज पर्यंत हमर लाइब्रेरी जति स्टूडेंट पढि छथि से स्टूडेंट मन को भीतर सबुटु हाईएस्ट टाइम बदे देइथो होती टिकी कारण तार बहुत अधिक तार बहुत एग्जाम भी क्वालीफाई हे थाए किंतु कोन पई के कटि जाय टिके बैड लक रो कटि जाय किंतु एबे तथापि से किंतु माने हारी माने मन उणा करि नै तो ताट भलो पोजीशन रे भी से पाई जाय छी भलो जॉब करछि आई थिंक जीएसटी ऑफिसर संबलपुर तन करी ताडू सिखिबार अछि टिकी एठी 6 मास 8 मास रे जॉब पाइ नतला पाखा पाखी 2 वर्ष 2.5 वर्ष एठी पढिला परे जॉब हिची ता किंतु से तो मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी पढु दला ना ताकू बेसी जानि छी क्लास आसीबो क्लास सरला पर सीधा लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी सबुटु माने लाइब्रेरी रे हमरो चाबी पडिबो से टिकी होची बाहर के जियो एति की समय पर्यंत से लाइब्रेरी रे पेशेंस धरि के बसता है एति की पेशेंस रखियो सब स्टूडेंट कर न थाए पेशेंस नहीं पेशेंस एति की रहि पारिबो तो मुंडा लागिला जे से सेम ताटु टिप्स लेली केमति कोन पढुचो सेमति विषय मते से ना मोमेंट से एमती पढिबो देखि डिस्कशन भी मझे हे जाय एते से प्रियंका टिकी आउ से हमर अमित माने भी आस्तले तो से डिस्कशन करी कि सब माने रहि जाय एग्जाम पर एठी क्लास रे टेस्ट हबो माने हमें
ବସି ପଡୁଥିବୁ ସିଲାବସ୍ ସରିବା ପାଇଁ ହୁଁ। ରିଭିଜନ ମାନେ ଆଉ ତ ସରିଯାଇଥିବନି ହଁ। ରିଭିଜନ ପାଇଁ ବସି ପଡୁଥିବୁ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଘରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଏକ୍ସାମ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବେ ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ କେବେଠୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ହବ ଛୁଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଏତେ ନଲେଜ ନଥିଲା ହୁଁ। ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଅଛି ମାନେ ହୁଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ସବୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ ନା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହୁଁ ହୁଁ ଏଠି ମାନେ ମତେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ମାନେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଠଟା ମୁଁ ପଢିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ +2 ଟାଇମରେ ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ସବୁ ମୋ ନଲେଜ ଆସିଲା +2 ଟାଇମରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କେମିତି ଥିଲା ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲା କେମିତି କଣ ପଡୁଥିଲା? ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତଥାପି 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ତ ଦେଖିବାକୁ 10th ରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଣ ଥିଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ? ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆଜ୍ଞା ମୋର 72 ଥିଲା 72 ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ଖରାପ ନୁହଁ ଆଭରେଜ ହଁ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ମତେ ସେଟା ସାଟିସ୍ଫାଇ ଲାଗିବନି ହଁ ହଁ ଏବେ ମୁଁ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ପଢୁଥିଲି ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ମତେ ନିଜକୁ ମାନେ ସେତିକି ସିରିୟସ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି serious ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାନେ 10th ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜର୍ଣ୍ଣି ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା। ତା ଭିତରେ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା କ୍ୟାରିୟର? ମୁଁ +2 ରେ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ପାଠଟା କଣ ବୋଲି ମୁଁ +2 ରେ ଜାଣିଲି ହୁଁ ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ମାନେ ବେଦାନ୍ତ ତ ଛାଡିକି ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କଣ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କଣ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଯେବେ ଜାଣିଲେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଟା ଏଇଆ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବରେ ମୋର ଏମିତି ହବ ତ ଆପଣ ହଉଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ର ଏତେ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ଦେଖି ପାରିଲେ ଯାହା ଫଳରେ 8 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଲାଗିପାତିକି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ମୋ ମାନେ କାକା ପୁଅ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଦିନ ରାତି ଘରେ ବସିକି ପଢୁଥାଏ ମାନେ ଅନଲାଇନ କୋଚିଂ ରୁ ନେଉଥିଲା ସେ ଏବେ ONGC ରେ ଅଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ଜିଓଲଜିଷ୍ଟ ଅଛି ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ମତେ ଲାଗେ ଯେ ସିଏ ଏତେ ପାଠ ପଢି ପାରୁଛି ମୁଁ ପଢି ପାରିବି ନାହିଁ ସେ ମାନେ +3 ପରେ ସେ ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ଏତେ ଏମିତି କଲା ମୁଁ ପଢି ପାରିବିନି ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଆଡେ ଦେଖେ କେମିତି କଣ କୋଚିଂ ଅଛି ଏନେ ମୁଁ ବି କୋଚିଂ ନିଏ ଭାବିଲି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ନିଶ୍ଚୟ ରୋଲ ମଡେଲ ର ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଯେତିକି ବି ସେସନ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ବି କାଉନସିଲିଂ କରିଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପଚାରେ କି ତମର ରୋଲ ମଡେଲ କିଏ ତୁମେ କାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛ ଯିଏ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ରୋଲ ମଡେଲ ରଖିଥିବ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ସେଇଭଳି ହେବାକୁ ହିଁ ପ୍ରୟାସରତ ଥିବ ଏବଂ ତାର 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସେଇଭଳି ହେଇ ହିଁ ଯାଏ ମୁଁ ଜେନେରାଲି ଦେଖିଛି ଯୋଉ ମୋର ସର୍କଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପର୍ସନ୍ସ କୁ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ ଯାହାକୁ ରୋଲ ମଡେଲ ବନେଇଥିବେ ସେମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ହେବାକୁ ପ୍ରୟାସରତ ଥିବେ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇସାରିଥିବେ ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଲ ମଡେଲ ବନେଇବାର ଚଏସ ଅଛି ତ ଭଲ ପର୍ସନ ଭଲ ଯାହା ଭଳି ହାଇଏଷ୍ଟ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ ତାକୁ ରୋଲ ମଡେଲ ରେ ରଖିବେ କଣ ପାଇଁ ନ ରଖିବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ଚାକିରି କଲେଣି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାସ ସାଲାରୀ ପାଇଥିବେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାସ ସାଲାରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା କଣ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଛୁଟି ଥିଲା ମୋର ଗୁରୁବାରଟା ଛୁଟି ରୁହେ ଏମିତି ଶୋଇଥିଲି ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଲାରୀ କ୍ରେଡିଟ ହେଲା ମତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖା ଗଲାନି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମତେ ତାପରେ ମୁଁ ବାପାକୁ ଫୋନ କଲି ବାପା ସାଲାରୀ ଆସିଲା ଆଉ ସେମିତି କହିଲି ତେଣୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ଆଉ ବୋଲି ବାପାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲି ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ନା ତ ମୁଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏତେ କିଛି ନେଇନଥିଲି ତାପରେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବି କିଣାକୁଣି କଲି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ମତେ ଭୋକ ବହୁତ ଲାଗିଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରେନି ତ ମୁଁ ଯାହା ମନରେ ମାନେ ଏଇଟା ଖାଇବା ପ୍ଲାନ ଥିଲା ସବୁ ସେଠି ଖାଇଦେଲି ସେକେଣ୍ଡ ମାସ ସାଲାରୀରେ କଣ କଲେ? ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ଥିଏଟର ଅଛି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର 2-3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥିଏଟର ପଳେଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଗକୁ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ସାଲାରୀ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଏବେ କ୍ରେଡିଟ ହଉଛି ମାନେ ଡ୍ରିମ ରେ କଣ ଅଛି ୱିଶ ଲିଷ୍ଟ ରେ କଣ ଅଛି ନେକ୍ସଟ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଅଛି? ଫାଷ୍ଟଲି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ ଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଏ ପୋଷ୍ଟ ସେ ତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କଥା ରହିଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଟେରିଆଲ ଭିତରେ ଆପଣ କଣ ମେଟେରିଆଲ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଘର ବନେଇବାର ଅଛି ଘର ସହିତ ସେଠି ଏତେ ବଡ ଘରଟେ ଯେ ବାପା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ରହିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ଗାଡି ଫାଡି ଗୋଟେ ଥିବ ମାନେ କୌଣସିଟା ଅସୁବିଧା ହଉନଥିବ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର
ଆଜ୍ଞା बहुत लोकंकर आशा न थाए कि हबो कि न हबो किंतु अधिकार तो थाए अधिकार आज्ञा जे से अधिकार साब्यस्त करिया ପାଇଁ चाहिबो से ही केवल पाई परिबो आज्ञा समतम पाखु को मिलेनी अच्छा कैरियर बुस्टर कोचिंग सेंटर रो आपनकर जीवन को बदलाइबारे कोन भूमिका रही छी ମୁଁ ତ କହିବି କ୍ୟାରିୟର ବୁଷ୍ଟର ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ସେ କ୍ୟାରିୟର ବୁଷ୍ଟର ସେମିତି ପାଠ ପଢିବା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କୋଚିଂ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଛନ୍ତି କୋଉ ମାନେ ଇନ୍ସ୍ପାयर करथले कार पाठ पढा भल लागुथिला आपन ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲି ବେଳେ ମାନେ ଜିରୋ ରୁ ଆସିଥିଲି ମତେ ମ୍ୟାଥ ଖାଲି ମିଶାଣ ଫେଡା ଗୁଣନ ହରଣ ଏତିକି ଆଉ ଜିଏସ୍ ରେ କହିଲେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେତିକି ହିଁ ମତେ ଆସୁଥିଲା ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ଆମର ଦିନେ ସାର୍ ତ ମ୍ୟାଥ ପଢଉଥିଲେ ତ ଦେଖିଲି ମ୍ୟାଥ ଗୁଡା ଭଲ ଟ୍ରିକ ରେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ସେଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଆମର ଜ୍योति ସାର୍ ପଲିଟିକ୍ସ ତ ସେ ଜ୍योति ସାର୍ ତ ଆମର ଅଲ ରାଉଣ୍ଡର କହିଲେ ଚଳେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢେଇ ପାରନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢେଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ଲସ ଆଜି ଯାହା ପଢେଇଥିବେ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଏକାଥରେ ହିଁ ଫିଟ୍ ହେଇକି ରହେ ମାନେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢେଇବାର ଟେକ୍ନିକ ଗୋଟେ ନିଆରା ତାଙ୍କର ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ସବୁ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଥାନ୍ତି ମାନେ ସାର୍ ପାଟି କରିବେ ଏତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କରେ ନାଇଁ ପଢି ଦେଇକି ପଳେଇଥିବା ସେମିତି ଭାବିକି ହିଁ ସବୁ ପଢିକି ପଳେଇ ଆସ ତ ସେମିତି ହେଇକି ମନେ ବି ରହିଗଲା ତାପରେ 4-5 ମାନେ 4 ମାସ ବି ହେଇଗଲା ତଥାପି ମୁଁ ଏତେ ବି ଡେଭଲପ କରିନଥିଲି ତାପରେ ମାନେ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖି ମାନେ ଲାଗି ପାତିକି ଯାହା ଡାଉଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ସାର୍ ଏଇଟା କେମିତି କଣ ହବ କେମିତି ସାର୍ ବି ସେମିତି ବୁଝେଇ ବି ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ମତେ ଯେତେବେଳେ 6-7 ମାସ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ପୁରା ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଗଲା ମୋର ନା ଏବେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଏବଂ ସଫଳତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମାନେ ମୋର ମୁଁ ତ ଏତେ ମାନେ କମ ଏଜ ରୁ ଜବ କଲି ନା ଆପଣ କେତେ ଏଜ ରେ ଜବ ପାଇଲେ 23 ଆଜ୍ଞା ତ ଅସଫଳତା ବହୁତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମତେ କିଛି ମାନେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିନି ମତେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି ତ ଅସଫଳତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଫିଲ୍ କରିନି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଫଳ ହେଇଥିଲି ମାନେ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ସେ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିକି ମତେ ମାନେ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମତେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କରିପାରିଲି ଆଗକୁ ସେ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଓसीएस ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କାରଣ ଗୋଟେ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି यार खुशीटा एते अधिक आ ଟିକେ खुशी हेबा को निजो काई सुजोग न दो सेटा जस्ट टाइप रो गुडा जिंस परिश्रम सेही हिसाब रे करिया दरकार बयस बहुत अछि तो सेही एज भितर आपन को पाखरे समय बहुत अछि करि पारिबे बहुत पिला लेट रे पाउछंती जॉब तो ताका हाथ रे एज कम थाए तो से माने एते परिश्रम करिया पे धैर्य न थाए जेहेतु आपन बहुत अल्प एज रे जॉब पाइछंती आपन पाखरे समय बहुत अछि तो आउरी बड़ अचीवमेंट आपन पढ़िबा समय एमती गोटे विषय किबा एमती गोटे सब्जेक्ट जोटा आपनकर बहुत वीकनेस थिला एन ताको आपन केमती स्ट्रांग करि पारले मैथ मैथ कोन सुविधा रहउतला कोन केमती स्ट्रांग मतलब मु कहली रा आज्ञा मते मिसान फेडान हरण गुणन एतिकी एचसीएफ एलसीएम परसेंटेज एतिकी किंतु दाउ किछि आसनो आस्ते आस्ते केमती स्ट्रांग हला मैथ रे परसेंटेज रहिबा केमती आरंभ हला मार्क केमती आसिला तापरे हमरो कोचिंग रे जति पढा होतला मु सही माने जहानी पढा होतला होय तो मु सेटा कॉपी करके करे कि देखि देखि करे एमते एमते सिस्टम थरे जानि साइला परे माने जानली जे ना ना प्रैक्टिस ही सब हो तार प्रैक्टिस आगे बहुत स्टूडेंट माने अछंती माने मैथ रे पर जीरो रे अछंती जेमति आपन कहउछन केवल मिश्रण गणन आपन को जणा थिला आपन बडी बहुत स्टूडेंट आसुछंती सेमान को मैथ को बिगिनिंग रो आरंभ करे कि गोटे मैथ रो प्रो हबा भितरे कोन कोन स्टेप नेबा को पड़िबो कोन सजेशन देबे आपन एक तो माने मु मैथ पय एतकी टाइम देबी तन ग्यारह पाठ पय मु टाइम देबी किंतु मैथ पय मु एक्स्ट्रा टाइम देबी माने प्रत्येक दिन मैथ में किछि समय वीक थिबो मन को जडा वीक थिबो तार पय मु एक्स्ट्रा किछि टाइम देबी प्लस प्रैक्टिस सेटा मोर हेउची सत मु सेटा किंतु आउ थर 2-3 थर कला परे अपन जानि जिवे जे केमती कोन होउची ता ऑटोमेटिक आसी जाय सेटा प्रैक्टिस निहाती दरकार आज्ञा प्रत्येक दिन करिवार अछि प्रैक्टिस करिवार अछि एक्यूरेसी में केमती फॉलो करिया जंती कि चारटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आछि तो सेठी कंफ्यूजन थाय कि एटा हबो कि एटा हबो बेबेले कंफ्यूजन आसी जाय दीटा क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाय दीटा आंसर रिजेक्ट हो जाय किंतु दीटा आंसर रे कंफ्यूजन रह जाय तो एक्यूरेसी केमती मेंटेन करबा गोटे स्टूडेंट रो जॉब पाया पछरे एक्यूरेसी आ स्पीड ए दीटा बहुत मैटर करे आज्ञा कहबा को बोले दीटा तो एलिमिनेशन हे जिवो आ दीटा रे जदी क्लास जदी आपन जदी पढुथबे निहाती से कान रे टिके सुनला सुनला वाला लागुथबो गोटे आंसर ता सेमती थाय
ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇଟା ମାରତେ ପଡେ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ଆକୁରାସି ଦେଖତେ ପଡେ। ତଥାପି ରିସ୍କ କେତେ % ଜଣେ ନେଇ ପାରିବ? ଦିଟା ଭିତରୁ ସଠିକ ହବାର ଚାନ୍ସେस ବି ଥାଇପାରେ, ଭୁଲ ବି ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ କେମିତି ନିଜର ଇମୋସନାଲ ବାଲାନ୍ସ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ? ଯଦି ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି ଛାଡିବ, କି ଯଦି ଟିକେ ଅନସିଓର ଅଛି ତ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, କେମିତି କଣ କରିବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? ଜିକେଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁଟା ଆସୁଥିଲେ ଆସୁଥିବ, ନହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆସୁନଥିବ। ଯଦି ଟୋଟାଲ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ରେ ଥିବ, ତମେ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡିଦବାଟା ଭଲ, ସ୍କିପ କରିଦବାଟା ତାକୁ ଛାଡିଦବାଟା ଭଲ। ଆଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଠି ଟିକ୍ ମାରିବାଟା ଭଲ? ମାନେ ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ମୁଁ ପଢିଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଇଟା ଭାବିକି ଅଧା ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ still 50-50 ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ। ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ରେ ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଯାହା ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ଗୋଟେ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ରହିଲା ଜିକେ ରେ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଇଂଲିଶ ରେ ବି ହୁଏ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଇଂଲିଶ ରେ ବି ଆସେ। ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ସଜେସନ ଦେବେ? ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ବହୁତ ପିଲା 80% ପିଲା ଆମର ଯୋଉମାନେ ଫେଲ ହୁଅନ୍ତି ଇଂଲିଶ ରେ ହିଁ ହେଇଯାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାଥ ସବଜେକ୍ଟ ଯେମିତି, ଓଡିଆ ସବଜେକ୍ଟ ବି ସେମିତି, ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟ ବି ସେମିତି, ମାନେ ବିନା ଫର୍ମୁଲାରେ କିଛି ହବନି। ଆଉ ଫର୍ମୁଲା ଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର, ଆଉ ନିଜେ ଆମ ଏମସିକ୍ୟୁ ତ ଏଇନା କରିଦେବା, ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିଯିବା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ କେମିତି କଣ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଇଂଲିଶ କେମିତି ପଢୁଥିଲେ? ଇଂଲିଶ ତ ମୋର ଆଜ୍ଞା 75% କହିଲେ ଚଳେ, ମାନେ 100% ମତେ 75% ଆସୁଥିଲା। ତ ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ସେ ରେଡ କଲର ଗୋଟେ ବହିଟା ଅଛି, ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି, ଆରିହାଣ୍ଟର, ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ସେମିତି ଥିଲା, ହିନ୍ଦୀରେ ବି। ତ ସେଇଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଜ ପଢିବି, ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ପେଜ ପଢିବି, ଭଲକି ପଢିବି, ସେମିତି ଗୋଟେ ପେଜ ବାହାର କରିବି, ମାନେ ଗୋଟେ ପେଜ ପଢିବା 2 ପେଜ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପଢିକି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମନେ ପଡେ କି ଆରେ ଇଂଲିଶ ପଢିବାର ଅଛି, ମାସେ ପରେ ମନେ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଲେ ହବନି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପଢିବି, ଆଜି ଗୋଟେ ପେଜ ପଢିବି, ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ମନେ ରଖିପାରିବିନି, ଫର୍ମୁଲା ଏତେ ଅଛି ଭଲସେ ପଢିବି, ଆଜି ପଢିବି, କାଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ସେ 2-3ଟା କେତେ କରିଥିବି, ମାନେ 10-12ଟା କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଇକି ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଓସିଏସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛନ୍ତି, ତ ଇଂଲିଶ ର ଭୋକାବୁଲାରି ଟା ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ, କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ର ମିନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ ତ ସେଇଠୁ ଆପଣ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ମାନେ ପ୍ରୋସିଡ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଭୋକାବୁଲାରି ସ୍କିଲ୍ ବଢେଇବା ପାଇଁ କଣ କରିହବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଡେଲି ମିନିମମ୍ 20-25ଟା ଖଣ୍ଡେ ୱାର୍ଡ ଆଉ ତା ମିନିଂ ଲେଖତେ, ସେଇଭଳିଆ ୱାର୍ଡ ଆମେ ପାଇବା କେମିତି, ଆଉ ତାର ମିନିଂ କୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ଧରିବା କେମିତି? ସେଟା ସେ ଆମର ସେ ଆରିହାଣ୍ଟ ବହିରେ ହିଁ ଅଛି, ଆମର A to Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଛାଡିଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉଟା ଜାଣିନାହିଁ ଡେଲି 10ଟା ହଉ ତା ମିନିଂ ସାଙ୍ଗରେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ଟା ୱାର୍ଡ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କି ମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ଟା ୱାର୍ଡ ଆମେ ହଉଛି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି 365 ଦିନରେ ଯଦି କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବା, ତାହେଲେ 3650 ୱାର୍ଡ ଶିଖିଯିବା। ନହେଲେ ସାର୍ ଏମିତି କରିବେ, ମୁଁ ତ ଏମିତି କରୁଥିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ର ଯଦି ମାନେ ସିମିଲାର ଆସିଲା, ବାପା ମାନେ ବାପା କଣ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଲା, ସେମିତି ତାର ଯାହା ୱାର୍ଡ ଥିବ ମୁଁ ତା ସାଇଡରେ ସେମିତି ସେଭ୍ କରିକି ବ୍ରାକେଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ସେମିତି ହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିବ, ବାପା ଫୋନ କଲେ ସାଇଡରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ୱାର୍ଡ ଟା ଡିକ୍ସନାରୀର, ସେଇଟା ସେମିତି ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ କୋଡ ୱାର୍ଡ ଦେଇକି ମନେ ରଖିତେ ପଡେ। ତାପରେ ଯାହା ତାପରେ ମନେ ରହିଲା ପରେ ତାର ସିନୋନିମ୍ସ କଣ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଉଥରେ ରଖାଯିବ। ସେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନେ ପଢଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କଣ? ଅବଦାନ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ମାନେ କହିଲେ ତ ବହୁତ କମ ହବ। ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଥରେ ଥରେ, କୁହନ୍ତୁନି ମୋର ବି ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ପାରୁନି, ହବ ନା ନାଇଁ, ତ ଏଇ ଆମର ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ, ଆସିଛ ନୂଆ ଆସିଛ ଟିକେ ରୁହ 2-3 ମାସ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି, ଯେମିତି କି ମୋର କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 10 ଦିନ ପଢିବା ଆଉ କହିବେ କି ସାର୍ କିଛି ବୁଝିବୁନି, କାରଣ ଜିନିଷଟା ନୂଆ ସେମାନେ 10 ଦିନରେ କେବେ ହୁଏନି, ସେଟା ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ମାସ ନ ପଢିଛି ତ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ, କଲେଜ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ସେମିଷ୍ଟାର ୱାଇଜ, ହାଫ ଇୟରଲି ହିସାବରେ ପଢୁଥିଲେ। ଏଇଟା କଣ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଠ ପଢା, ଯୋଉଟା କି ତାର କୌଣସି ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କୋଉଠି ଏଣ୍ଡ ହବ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ବି ପଢିବେ ସେଇଠୁ ହିଁ ପାଠ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ କିଛି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ 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 ଜଏନ କରିବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବୁଝି ପାରୁନୁ,
टाइम को समय देले सब ठीक हुए आगे निश्चय आ गोटे जिनस बहुत जन अधैर्य भी था दरकार थाए कि नेक्स्ट मास एग्जाम अच्छी एई मास पढ़ा हबो नेक्स्ट मास एग्जाम रे रिजल्ट मोर क्वालिफाई हेबा दरकार तो ये से बड़ी जिनस नो सब थरा एग्जाम सरीले मु स्टूडेंट मान को काउंसलिंग सेशन गोटे रखी जोथरे मु तांकर पर्सनल प्रॉब्लम आउ तांकर पर्सनल आंसर मींस पर्सनल तांकर जहा प्राइवेट लाइफ केमति चलछि को जिनसटा तांको पाठ पढा रे हेल्प करूछि कोटा करूनी एंती बहुत सारा क्वेश्चन आंसर तांको करे तो आपण मोर काउंसलिंग निश्चय नैतबे तो आपण को तथापि केते थर मु काउंसलिंग करथिबे 3-4 थर काउंसलिंग रे आपण को कोन टिप्स मिली छि एवं से काउंसलिंग टिप्स आपण को कोन हेल्प करछि मु आगे खाइ सार की राती पाठ पढु नथिली अच्छा काउंसलिंग परे मु सेटा लागू करली आ तापरे मु खेलबा को गले माने जो 3-4 आडू पळौतली तारे 7टा 7:30 रे आस्तली तो सेठी 6:30 7:30 पळौतला तारे काउंसलिंग परे मु नाही सर कोइ चंते एटा मोर वीक अछि माने मु टिके देखिति तो काउंसलिंग मते सेमती बहुत सपोर्ट करतला टाइम मैनेजमेंट सिखले मु मेन करी स्टूडेंट पई सबटू इंपोर्टेंट जिंस होची टाइम आउ 90% स्टूडेंट सेही टाइम टाको सम्मान दियंती सेही तांका रिजल्ट होना फ्री टाइम कोंती गुड हां आ स्टूडेंट पाखरे जे समय को उपयोग करियार जति की बेस्ट टाइम पीरियड अछि गोटे अन्य कोनोसी लोक पाखरे नै मु भी कहूची आज बिजनेसमैन मो पाखरे एबे गोटे सेकंड रो समय होची बहुत मूल्यवान जोटा कि मु स्टूडेंट लाइफ रे बर्बाद कर देची एमिति टीवी देखी कि सीरियल देखी बर्बाद कर देची एबे जब भाबे कि मु मोर लाइफ रो केते वैल्यूएबल टाइम फालतू जिंस देखी बर्बाद करछि त एबे मते गिल्टी फील हुए कि सेही टाइम मु किछि बही पढि पारथांते किछि नुवा करि पारथांते तो सजेशन या रहबो कि यदि समय मिलुछि निजर बौद्धिक विकास रे दबा भलो बुद्धि बढ़ेबा रे दबा भलो निजो किछि नुवा टैलेंट किछि नुवा कला किछि नुवा स्किल किबा नुवा नॉलेज रे भरिबा नियाति दरकार आ मोर सर मते गुटे माने बोरिंग लागले मु गुटे करथली माने पाठ पढले बोरिंग लागियो तो मैथ बाहर करबा मैथ करी चलथि आगे जानि परिबेनी केतले 2 घंटा 2.5 घंटा पढे माने से टाइम ता मते बोरिंग लागुतला मु जाय के बुली थांती मैथ बाहर करी कहतले 2 घंटा पढेला किबा रीजनिंग करले भी कारण मैथ रीजनिंग इंटरेस्टिंग आ थरे किछ ओडे जिंस कसिबा आरंभ कला माने माइंड ता होची बहुत जल्दी अलर्ट हे जाय ओटे जिंस न हला माने तो मुंड टिण होई जिवो हां तेरे सान को फोन करी कि सब बुझा बुझी करी कि तारा को माने सेही टाइप रो जिंस खोजला आगे हे जे टाइम मान सेठी तो बढ़ी जाएगा टाइम दा केमते कोन जाना पड़े नै यदि आपण निजर भाई किबा कोनोसी रिलेटिव हो किबा कोनोसी फ्रेंड्स को कैरियर बूस्टर आसीबा पई सजेशन दियंती तबे को फैक्टर दाई रहइबो कि एथि पई तते कैरियर बूस्टर जॉइन करिवार आवश्यकता अछि मैंला एटी कहबी मो हमरो रेगुलर क्लास आ प्रैक्टिस रो डाउट क्लियरिंग क्लास जोटा माने मु देखि छी मु तो पढुतले एटी माने कोन कोनते माने जनकु इंडिविजुअल अटेंशन एटा मिलु छी एटी जा कार कोन डाउट ला थरे नहले 2-3 थरे सारा बुझाई दउ चंदी से जीके हो जहा माने मैथ हो इंग्लिश हो सर माला माने बुझाई दउ चंदी आपण जेतरो को प्रियंका को सजेशन रे आसीथिले प्रियंका आपन को कैरियर बूस्टर विषय कोन कहितले से कहले मु तो कहले फास्ट अकोर्डिंग मु जाउ ताले भुवनेश्वर रे कोचिंग नेबी से कहला आम तो केउंझर अछि गोटे बड़ कोचिंग सेंटर जे मु से जानिनु कि कहले मु नेउची सेठी कहले मते पढ़ा पढ़ी केमथि ना पढ़ा पढ़ी तापरे से ताकू जहा गोटे मैथ दे मु तो प्रैक्टिस करथली तो ताक मु जहा मैथ दे से माने चुटकी रे एमदी करी के पठे दो अच्छा जोटा आपन समय लागे से सेटा शीघ्र करी चुटकी रे कर दो तापर प्लस जीके जति मु आज एटा तक पचारि आज देखा जानि छी ना नै अच्छा तक पचानि से ठीक कह दो आपरे एते सुंदर पाठ पढा होची मु जानि ताले देखा गेली अच्छा असली 6 मास भीतर मु भी सेतकी आइ गेली मेरा बेल ना नटे नै जीवा आउटिया तर लाइफ टाइम नै की प्रियंका तो भी पढुछंती लाइब्रेरी तो भी आछंती मझे मझे लाइब्रेरी बंद कर देले मोटिके डाकी काउंसलिंग कर दे तमर कोन स्कोर कम होची पाठ पढा मोटिके काउंसलिंग कर देले पुनी से आ फिर पुनी रिपीट हे जाय तांकर से भी ऑन द वे अछंती जना पड़छि कि बहुत शीघ्र जॉब पाइबार अछि तांकर तो बहुत अल्प एज रो आछंती तांको तो एज भी हिनतला जेबे आछले तो भलो मु तो सजेशन केमति नेली माने तक मु जहा दिए माने जते कष्ट हो मु ताको जाने कि केमते पढ़ा होछि देखा ट्राई करबा पूरा खोजी खोजा के कष्ट पूरा मैथ फेत आनी थी पूरा जीके फिके आनी थी से पूरा एमती चुटकी रे पूरा मते लागिला नाही भलो पढ़ा होछि तापर तुम आसली एटी
ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 ମାସ ତ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ 6-7 ମାସ ହେଲା ପରେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 ମାସ ନିଜକୁ ବୁଝିବାରେ ସମୟ ଲାଗେ କି କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେ ପାଠ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେ ଅଛି ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପଢେ କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ମୋର ହଉନି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ବୋଧେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ କାରଣ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ 3 ମାସ ଯୋଉମାନେ 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ରିଲ କୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁଛି ସେ 3 ମାସ ବି ଏଠି ବସିକି ଚାକିରିଟେ ପାଇକି ଯିବି ବୋଲି ଭାବିବା ବି ତା ପାଇଁ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଦରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମିଳେନି ତା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ଖାସ କରିକି ଏବେର ଜେନେରେସନ ଆମ ବାପା ମାନେ ତ କହୁଥିଲେ କି ଆମକୁ ତ ଡାକି ଡାକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଟେ ଦେଲେ ହେଇଯାଉଥିଲା ଘରୁ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠିକି ନେଇଯାନ୍ତି ଚାଲ ଜବ କରିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି କି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜବ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କରିବା କି ତାର ସୁରକ୍ଷା ଅଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦୁଇରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଛି ଯେମିତିକି ଜବ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଛି କାରଣ ସମସ୍ତେ ରିସ୍କ କି ଜବ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତିନି ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବିଜନେସ କରୁଛି ରିସ୍କି ଟ୍ରେଡ କାରଣ ମତେ ଗୋଟେ ମାସରେ 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେବଳ ସାଲାରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସମସ୍ତେ ଏତେ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି କୁ ଇଏ କରିପାରିବେନି ଯେହେତୁ ଜଣେ ସେଫଟି ଚାହୁଁଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାହୁଁଛି ଷ୍ଟେବଲ ଲାଇଫ ଚାହୁଁଛି ତ ତାକୁ ଅବଭିୟସଲି ସେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏତେ ଇଜିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେନି ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ମିଳିଥିବେ ତେବେ ସେଇ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝା ପଡେ ମୁଁ ଏଇନା କହୁଛି ଆମ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସପୋଜ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 100 ଜଣ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ସପୋଜ ଏଇନା 100 ଜଣ ସାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେଇ ଦିଆଯାଉ ସେମାନେ ରଖିପାରିବେନି କାରଣ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟଟା ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାକୁ ଆଚିଭ କରିଥିବ ସେ ଜୀବନ ସାରା ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦଉଥିବ ତ ସମ୍ମାନଟା ସେଇଠୁ ବଢେ କି ମୁଁ ଆକୁ ପାଇବା ପଛରେ କଣ କରିବି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେଲେ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲାଇଫର ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଉ କାହା ସହିତ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ଦେଖା ହେବା ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ତେବେ କ୍ୟାରିୟର ବୁଷ୍ଟର କଣ କ୍ୟାରିୟର ବୁଷ୍ଟର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଣ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବୁଷ୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ଜବ ପାଉଛନ୍ତି ତାହାର ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଭିଡିଓରୁ ହେଇ ସାରିଥିବ ତେବେ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନ ସହିତ କିଛି ନୂଆ ଇନ୍ସପିରେସନ ସହିତ କିଛି ନୂଆ ରୋଲ ମଡେଲଙ୍କ ସହିତ टिल देन बाय बाय एवं नमस्कार।